Mga kauturan, bisan pa may mga kabudlayan, sundo naton ang itudlo sang aton nga Ginoo. Bisan pa may mga choices kita between Jesus and our friends, between Jesus and our families. Siling niya, diri sa Ebanghelyo, well, kung masubra pa ang imong nga pagpalangga sa imong nga pamilya sa akon, hindi ka gitutuod nga akon gintutunan. Bisan pa, we have to choose between our family and the following of Jesus. Sundon ginato, pilion yapon natin si Jesus. 100%. Okay? 100%. So, sa diin ng aton nga pilion, of course, ara sa aton nga mind, nga pilion ginaton si Jesus. But, real talk, amo gimana ang ginapakita naton sa subong sa aton nga pungsod, may movement na palap nagsubong ang white movement na masuksok unti na bayo. Wala kita naka-organize na, pero ang ginapakita lang dira is ipakita naton tani ang totoo din yung pagsunod naton kay Jesus paagi sa pagkontra sang kalainan, pagkontra sang korupsyon. Bisan pa nga hindi man gid naton masulbar ang korupsyon nga labnago na, pero at least tani sa aton nga sulod balay mapaluntad naton dira ang honesty. Bisan mabudlay gid 100% nga propagate naton ang honesty, ang accountability, responsibility. Bisan mabudlay, pero sige lang, kay tungod amo ina ang dapat nga himuon naton. Tani magasugod ina sa aton nga pamilya, sa aton nga purok, sa aton kasilingan, inang honesty bla, nang wala nagapangdaya, inablang ang nagapinsar ka kung maayo ay hani sa iya o kung hindi. Ang magasugod tani sa aton environment, ay hanang ginahimo ko ni makabuli gini sa environment. No, sa simple lang natin nga ginahimo, and that is the following of Jesus. Isa na nakapamaagi sa pagpasan sa aton nga cross. Sa simple lang tani naton nga ginahimo sa aton nga pagpangabuhi, aton nga pasanon. Pilion naton si Jesus. Pilion naton ang iya nga ginatudlo sa aton over our family. I mean, ang aton pagigugma sa aton nga Ginoo mangimbabaw over our friends, over our families, our relatives, our circle of friends. Mas labaw pa dira ang aton nga paghigugma sa aton nga Ginoo paagi sa aton nga pagpakita sa maayo. Sa katapusan kanami sa ginhambal diri sa Ebanghelyo, sa last part of the gospel, sa last part sang Ebanghelyo naton subong. Okay? Siling niya, ang bisan sino nga nagahatag sang isa ka baso nga tubig, nagapainom sang isa ka baso nga tubig sa 10 kubos. Ang bisan sino nga nagapainom sa bisan isa lamang ka baso nga mabugnaw nga tubig sa sining akon pinakakubos nga gintutunan. Tungod kay gintutunan ko siya magabaton gid sang iya balos. In short, kung nagapakita kita sang tutuod gid concrete expression of love, kung nagahimo kita sang konkreto nga mga maayo nga mga bagay out of love, siguro makasiling kita amo na ina ang tutuod na ginsunod ko na ang gintudlo sang akon nga Ginoo bisan pa may kabudlayan. So in short, ang paghigugma amo gid ang balasihan sang tanan
agud mapakita naton ang aton pagsunod sa aton nga Ginoo. Kag masarangan naton pasan ang cross. Masarangan naton himo ang mga bagay nga himuon naton agud mapakita naton nga ginasunod naton si Kristo bisan may kabudlayan tungod sa paghigugma naton sa aton katipusoon. Amen.